नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आप स्वागत कर चैनल रियल लाइफ स्टाइल को। तो आप मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। आउ शिवरात्रि कि आप निहाती आम पाखर माल ने। तो आज देखा नुआ डिजाइन देखू माने कटन शाढ़ी देखू कहीं आमर कटन शाढ़ी चलो पूरा कंटिन्यू चलो। फैंसी शाढ़ी मझे भी गोटे चलो कि कटन शाढ़ी पूरा निहाती चलो कहीं शिवरात्रि अच्छी। तो निहाती कटन शाढ़ी डिमांड बेसी रहिबो। तो से आम कटन शाढ़ी नहीं बेसी आसीचु। आउ प्राय आमर जी व्यूअर्स अच्छा 80% आमर व्यूअर्स डिमांड थिला जे भाई तुलसी शाढ़ी नहीं आसतु। तो आज तुलसी शाढ़ी नहीं आसीचु पूरा डिजाइन पूरा बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छी। तो निहाती आग को आप वीडियो को देखु आउ जो मैंने जब वीडियो भल लगे तो निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आउ वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखिए है कि आउ डिजाइन के टाइप अच्छी निहाती कमेंट जनइबे। तो चलो देखिए के टाइप डिजाइन अच्छी आसतु दिबा। तो फास्ट कलर नहीं कि आसी तुलसी शाढ़ी देखिए आप तुलसी शाढ़ी आउ पूरा ब्रांडेड कंपनी हम कटन स्टाइलिश लिखा अच्छी। और डिजाइन भी देखिए डिजाइन अच्छी आप डिजाइन देखो के टाइप डिजाइन अच्छी। आप कवर खोली देखिए के टाइप कवर माने डिजाइन अच्छी। तो देखिए कवरटा मुझे खोली आप देखो पूरा ऑफ व्हाइट कलर अच्छी बहुत बढ़िया माने डिजाइन अच्छे। आप जानते तुलसी शाढ़ी टोटाली कलर जाए आप सबुदिन तुलसी शाढ़ी कौन हुए ना तुलसी शाढ़ी करिश्मा शाढ़ी माने जोटा बिके शाढ़ी आमर विशेषकर आम तुलसी शाढ़ीटा कौन हुए ना सबुदिन आमर जिते पर्यटन आप पिंधुए सबुदिन पर नुआ लगे है कि पूरा कलरटा टिके भी फेड हुए आउ पूरा जमी आप नुआरे जमी नहीं पूरा सेमती आप लास्ट पर्यंत भी सेमती थी है कि मैंने पूरा शाढ़ी चिरी थो कना चिरी थो कि सही भी सबुदिन पर नुआ लगुथ। तो आप डिजाइन देखो टाइप अच्छी बॉर्डर भी बहुत बढ़िया अच्छी प्रिंट माने कौन आम जे रेशम बॉर्डर नुह एटा हूँ आम पूरा प्लेन बॉर्डर अच्छी। आउ डिजाइन भी देखिए डिजाइन भी अच्छी बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छी। आपको तो कैटलग देखी के टाइप डिजाइन आसो आउ यार आंचल भी के टाइप मुझे देखी जो तार डिजाइनटा नुह तार आंचड़ा देखिए के टाइप अच्छे आंचड़ा। तो देखिए के टाइप ये आंचड़ा देखिए के टाइप आंचड़ा देखूँ पूरा लुटा के देखिए आंचड़ा बहुत बढ़िया कलर भी बहुत बढ़िया आसो। आप मैंने मु कहि जे शिवरात्रि जी भी आम कलेक्शन आसो पूरा यूनिक कलर माने यूनिक कलेक्शन आसो। तो निहाती आप मैंने गोटे पीस निहाती ऑर्डर करूँ आ डिजाइन देखो के टाइप डिजाइन अच्छी निहाती आप गोटे पीस मात्र ऑर्डर करूँ है कि आउ जिनस आम के टाइप माने डिजाइन अच्छे आप मैंने देखु। आउ शिवरात्रि निहाती आम तो निहाती कौन होलसेल प्राइस मिल आउ निहाती तो डिस्काउंट तो निहाती मिलूँ। तो आप निहाती गुटे मात्र नहीं यूज करूँ बुकिंग करूँ आउ कौन कह। तो यार आउ कौ कौ कलर अच्छे आपको देखी आम निहाती गुटे बंडल आम 10 पीस कलर आसो। तो निहाती आपको 10 पीस कलर देखी ये गोटे देखिए आउ गोटे डिजाइन अच्छी देखो के टाइप डिजाइन अच्छी ये हूँ आम तुलसी से कटन स्टाइलिश। तो देखिए डिजाइन के टाइप डिजाइन अच्छी माने ये हूँ आम कॉफी कलर डिजाइन आसो। तो देखिए के टाइप डिजाइन अच्छी माने बहुत बढ़िया कलर माने डिजाइन आसो देखिए आउ आप देखेबी कौन आप देखी जापर के टाइप डिजाइन अच्छी। आउ जी भी मुझे माने शाढ़ी आमर जोटा कही कि आमर जोटा बिक्री करुच्ची मु तो कौन कैटलग जहाँ हूँ सेम टू सेम शाढ़ी आसो किसी भी फरक अलग रही सेम टू सेम शाढ़ी रही। तो निहाती आप मैंने तो जानीपे तो आमर किसी भी माने फ्रड हुए आउ जिनस आमर गुटे कह हुए आउ गोटे दिया हुए से तो नुह आम जमी आप जहाँ ऑर्डर करती से तो पूरा सेम टू सेम ही जाए। आउ किसी अच्छी मु निजे पर्सनाली गोटे शाढ़ी ऑर्डर करी आमर नाम कहबेनी टे कहीं से भी खराब भावे मु नाम कहबेनी कि मु गोटे से यूट्यूब देखिए मुझे ऑर्डर करी तो देखेला गुटे देला गुटे तो रिटर्न भी नालानी बहुत असुविधा पड़ी से शाढ़ी पूरा पड़ी है कि किसी भी माने काम लगुनि। तो आमर सेमती नुह माने मोर कौन होना यहाँ मुझे ऑर्डर करी केवे ना आमर यूट्यूब चैनल आगुरी माने मुझे यूट्यूब चैनल करी तो आगुरी मुझे यूट्यूब मगई है कि तो ये कौन खराब पड़ा। तो तापर मुझे भाविली मुझे निजे यूट्यूब चैनल गोटे खोलिकी मु आप मैंने कस्टमर को पूरा भल से देवी जिनस पूरा क्वालिटी देवी आउ से भी जानीपारे मैंने टाइप ऑनलाइन जे फ्रॉड होजी से नक जिनस पूरा ठीक देमी जहाँ देखेमी से देमी। तो से मुझे यूट्यूब चैनल खोलती लगे
ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ମିଳୁଛି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ବି ତ ନିହାତି ଆସୁଛି ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭଲ ଆସିବ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି କନା ମାନେ ପର୍ସନାଲି ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀର କନା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଲାଗି ତ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ୟାର ଦେଖିବାର ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତିକି ବି ଅଛି ତ ନଖରେ ବି ଘଷିଲେ ବି ଉଠିବନି ପୁରା କପଡ଼ା ବହୁତ ସାଇନି କପଡ଼ା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଆସେ ହେଲା କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ନିହାତି ନ ଡରି ନ ଭାବି କିଛି ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଖରାପ ପଡ଼ିବ ଭଲ ପଡ଼ିବ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି ନିହାତି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି ହେଲା କି ତ ୟାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ପିସ୍ କଲର୍ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ନିହାତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ ତ କଲର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେମିତି ଆସିବ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିବ କିଛି ବି ଅଲଗା ଆସିବନି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିବ ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ଆମର ୟେଲୋ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ ୟେଲୋ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆସିବ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ଫଟାଫଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କନା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କନା ଆସିବ ପୁରା ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ କନା ଆଉ ତୁଳସୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ୟାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ହେଲା କି ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବନି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ମାନେ ଆମର ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନଥିଲୁ ପୁରା ଏରকম ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଥିଲା ହେଲା କି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ନିହାତି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଧର ନିହାତି ସେତେ ଖାସ୍ ବି ନୁହଁ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପିସ୍ ତ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ କଲର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ଇଏ ଆସୁଥିବ ବୋଧେ ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଫିଟ୍ ଆସୁନଥିବ ମାନେ କ'ଣ ଅରିଜିନାଲିଟି କଲର୍ ଆସୁନଥିବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାର ତ ନିହାତି ଯେମିତି ଆସିବ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିବ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଲଗା ହେବନି ତ ଆପଣ ନିହାତି ନ ଭାବି ନ ଡରି ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାତ୍ର ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଆସିବ ତ ନିହାତି ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ ବା କେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଆସେ ତ ନିହାତି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିହାତି ଅନଲାଇନ୍ ଠୁ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଠୁ ନିହାତି ଆମର 100 150 200 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ହେଲା କି ଏଇଟା ତ ପୁରା ନିହାତି ସିଓର ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ମାର୍କେଟ୍ ଠୁ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଠୁ ନିହାତି ଆମର 100 200 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଇବେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଆଉ ସ୍କାଇ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନୁହଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିଦେବି ଯେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଲେଖା ଆସିବ ମାନେ ଯେମିତି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳେ ଆସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଲେଖା ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନୁହଁ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ହେଲା କି ଆଉ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ ୟାର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବେ ତ ଏହା ଅରିଜିନାଲ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ୟାର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ନିହାତି ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବି ଉଠିବନି ଯେତିକି ବି ୟାର କଲର୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାନେ କଲର୍ କ'ଣ ଥପାଟିଏ କଲର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଉଠିବନି ହେଲା କି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ତ ନମ୍ବର ତ ନିହାତି ଫ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ତ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ମାନେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ୟାର ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ବେଶୀ ତ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର ବକ୍ସଟା ଆପଣମାନେ 10 ପିସ୍ ହିଁ ନିହାତି ପାଇବେ ବେଶୀ ପାଇବେନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇଦେବି ଯେ ଏଇଟା 20 ପିସ୍ ଅଛି କି 15 ପିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର 10 ପିସ୍ ଥିଲା ତ
तो निहाती आपको जब भिडियो भल लगी कलेक्शन जब भल लगी निहाती आमर नंबर तो दिज्व निहाती आप ऑर्डर करेंगे आउ जदि भिडियो को भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आज ये कलेक्शन रोचु तो नेक्स्ट कलेक्शन कहूँ माने फैंसी शाड़ी रही कि कटन शाड़ी रही निहाती कमेंट जनइबे तो ये पर्यटन आम रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ टेक केयर।